Perodua Aruz. Hari ini pasang Lenovo D1 360. Sudah pasang depan punya kamera. Okay. This one side mirror. Kat tepi kiri. Okay, let's start engine. Start. Okay, sudah start. Tadi punya 360. Okay, sekejap dia nanti keluar. This one adalah Lenovo D1 360 QLED screen. Kamera sudah built-in kat player dalamnya. This one. So OEM fitting casing. Kat bawah lagi atas. Okay, and then two USB cable kat sini tepi box, and the GPS signal. This one the 2 GB RAM 32 dual storage 6 core processor. Okay, steering control belum set dulu. Sekarang pergi set. Sikit. Okay, this one steering set. Setting. Tekan. Next. Is the mode. Phone call. In the end. Okay, keluar balik. So steering control remote. Okay. Sekarang belum share to hotspot, belum connect to Wi-Fi. Tekan, tarik tekan masuk kat sini. Show on. Okay, connect kat sini we combine Wi-Fi. Okay, sudah connected. Keluar balik. Lagi dia Bluetooth connection kat phone call, this one Bluetooth. Okay, tekan cari, dia ada keluar. So dia ada passport, nama passport this one 000 and the name. Sudah connect, dia Bluetooth music kat keluar sini, this one HT. Okay, homes. Navigation boleh set to waste, tapi sekarang belum setting that waste dulu.
Okay. Navigation sekarang sudah set to base. Taruh masuk saja. Okay, jalan. Okay, tulisan. This one is GPS standard. Sudah jalan. Okay, let's go. Let's get started. Drive safely. Ke homes. The file pun ada jalan juga. Okay, MP3, music, katalah punya music. Okay, sekarang suruh cucuk USB. Katalah tukar lain. Dia ada satu USB dia support kat itu 360 DVR function, so boleh record. Okay, sudah loading. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment for. Okay, tekan ni, tekan DSP function. Sekarang biasa, okay, bagi dia setup sikit sound system. Ini senang main saja. High, mid, lows. Bass lah ketapan sini. Mid and the high punya music. High element, ni punya chef high element kat sini. Biasalah, standard. Okay, this one the 360 punya camera. So tekan signal kiri, dia boleh tukar kanan. Okay, tukar balik. So reverse sama juga. Okay, sekarang sudah 2D saja, boleh tukar balik 3D. Okay, this one the 3D function. Ke home balik pun sama juga. Home, reverse, depan, 3D function. The radio, so sekarang belum set itu music, bagi dia auto cari. Sudah tahu apa punya, tekan lama dia sudah set itu FM. Okay, 6 TV mic, tengok Malaysian movie, boleh tengok DVD ke, TV2 pun ada, banyak punya movie lah. Android macam Play Store tapi tak payah built-in ID Gmail, dia boleh update lain punya file lah. Okay, CPU check file stage. Tengok ini punya player punya processor, kat punya dia software 6-core processor T7L
Okay. EQ equalizer tadi sudah masuk sekali. Okay. Dia boleh save juga. File Google Map, Music and Pretty, lagi Funko punya Bluetooth, Play Store, built-in.gmail ID lah. Ni reset. Jump time, Spotify, lagi steering control setting. This one check itu GPS set lah. So GPS ada problem, mesti tak ada keluar macam ni mesti lah. This one mesti tak ada keluar punya. So ni okey lah sekarang. Review, Balakong Homes, Picture and Picture KP. Okay. Wallpaper, lagi base in the YouTube. Okay. Tekan. Rasa yang dinanti kini kembali. Lagi satu function, pitch screen function. Tekan ni, file folder. So cari satu file, tekan lama, tarik saja. Okay. So kanan boleh tengok Waze, kiri boleh tengok YouTube ke, pun boleh juga. Kat sini boleh cari itu file. So nak simpan, tekan ni, tarik saja. Okay, keluar. Okay, sekarang try 360 DVR function, setting kat mana punya. So USB tukar, sana set punya USB kat kosongnya. Okay, sekarang pergi 360, pergi setting, this one. Okay, so sekarang sudah ada jalan lah. Tekan, sudah start lagi sekali. USB file, DVR setting, this one. Okay lah. So kat keluar punya dia ada satu button, this one. Sudah loading. Lagi buka lampu kecil, dia ada auto dim lah. Tutup. Okay. Install by one please. Thank you.